نیدرلینڈس کے شہر دا ہیگ سے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ میں رمیشہ علی. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت عالمی عدالت انصاف ہے جہاں پر آج اسرائیل اور فلسطین کے جینوسائڈ کیس کے اندر پروویژنل میجرز سنائے گئے تھے، یعنی کہ ہنگامی اقدامات آج عدالت نے سنائے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر کافی لوگ موجود ہیں اور زیادہ تر اسرائیلی یہاں پر جتنے بھی اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فلسطین کی سپورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور پرو فلسطینین سپورٹرز جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں اور کافی لمبے ٹائم سے یہ کھڑے ہو کے یہاں پر عدالت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اور عدالت نے جیسے ہی فیصلہ سنانا شروع کیا اس بڑی اسکرین پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں میں خوشی کا سما چھا گیا تھا. لیکن فیصلہ ختم ہونے کے بعد اب لوگ تھوڑے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ عدالت نے سیز فائر کا آرڈر نہیں دیا ہے. یہ فیصلہ سننے کے بعد شاید اسرائیل اتنا خوش نہ ہوگا، لیکن ساؤتھ افریقہ کو بھی خوشی کا اتنا موقع نہیں ملا ہے کیونکہ جو الزامات انہوں نے عدالت سے مانگے تھے اور جو چیزیں انہوں نے اپنی کیس میں لکھی تھی فلسطین کے لیے ان تمام پر عدالت نے اگری نہیں کیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت نورین موجود ہے جو کہ ڈی سی سے US سے یہاں پر آئی ہے. نورین ہمارے ساتھ نورین موجود ہے جو کہ ڈی سی سے US سے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور وہ ایک کنسلٹنٹ ہے. اور نورین سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے آج کے کیس کے حوالے سے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ مر رہے ہیں. جو بھی چیز ہو رہی ہے غازہ میں ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ سب لائیو فیڈ پہ ہو رہا ہے اور پھر بھی انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ ابھی سیز فائر نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ جینوسائڈ ہے. دیر آر سم تھوڑے سے پروویژنز ہے وہاں پہ جو جینوسائڈ کا کنکلوژن ہے لیکن ابھی سیز فائر نہیں. تو وہ بہت افسوس کی بات ہے. یہاں پہ بہت لوگ آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے اور وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. بہت شکریہ نورین. عدالت نے آج کے فیصلے میں یہ واضح کیا کہ عدالت کی جورسڈکشن ہے اسرائیل کو پروویژنل میجرز لینے کا حکم دینے کے لیے، کیونکہ اسرائیل نے جب اپنا کیس کا دفاع کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جو مبینہ نسل کشی کے ان پر الزامات تھے اس پر اسرائیل کا کہنا تھا کہ ICJ کی جورسڈکشن نہیں ہے، وہ ان کو یہ روکنے کے لیے حکم نہیں دے سکتے. لیکن آج عدالت نے واضح کیا قانونی طور پر کہ ان کی جورسڈکشن ہے. وہ اسرائیل کو حکم دے سکتے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر جو بھی ان کا ملٹری آپریشن اور جو بھی اٹراسٹیز یا پھر جو بھی ظلم و ستم وہاں پر جاری ہے اس کو روکے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ آرٹیکل 2 میں جو بھی تمام ایکٹس واضح کیے گئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی ایتھنک گروپ یا پھر کوئی بھی کنٹری یا پھر وہاں کے لوگ جن کے ساتھ ان اقدامات کے مطابق یا پھر ان پروویژنز کے مطابق ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو عدالت نے ان کو حکم دیا اسرائیل کو کہ وہ ان تمام ظلم و ستم کو روکیں. اور ساتھ ہی میں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور پروٹیسٹرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں احتجاجی جو یہاں پر کافی دیر سے کیس کا فیصلہ سننے کا انتظار کر رہے تھے، ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی جیسے ہی عدالت نے فیصلہ سنانا شروع کیا. اور شروعات میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں پر لوگ خوش ہیں عدالت کے فیصلے سے، کیونکہ عدالت نے یہ ریکگنائز کیا کہ جو ساؤتھ افریقہ نے مختلف الزامات لگائے ہیں اسرائیل کے اوپر ان میں سے کچھ اس طرح کے ہیں کہ جن پر عدالت ابھی انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. البتہ عدالت نے یہ واضح کیا کہ اس وقت عدالت ان پر کوئی فیصلہ نہیں سنائے گی. عدالت نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو 1 مہینے کے اندر جو آج تمام احکامات دیے گئے ہیں ان سے منسلک ایک رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے. ساتھ ہی میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی
काफी एहतजाजी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फलस्तीन के हक में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और ये काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ है, और आज काफी यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है और इस मामले को काफी कवरेज दी जा रही है। इससे कबल आप देख सकते थे कि 11 और 12 जनवरी को जब इस केस की समाअत हुई तो 11 जनवरी को साउथ अफ्रीका की जानिब से दलाइल सुने गए थे, उनको मौका दिया गया था अपने तमाम दलाइल देने का, और फिर 12 जनवरी को जो है वो इजराइल का दिफा सुना गया था। अलबत्ता उसके बाद फिर कहा गया था कि कुछ वक्त में हंगामी इक़दाम सुनाए जाएंगे। तो आज अदालत ने हंगामी इक़दाम पर फैसला सुनाया है, और ये इस तरह का फैसला है कि शुरुआत में जो एहतजाजी यहाँ पर मौजूद थे वो बहुत खुश हो रहे थे, ये देखते हुए कि जो साउथ अफ्रीका ने तमाम रिक्वेस्ट की थी और अपने केस में जिन चीज़ों के ऊपर अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके ऊपर प्रोविजनल मेजर्स दें, यहाँ पे एहतजाजी ये सुनकर खुश हो रहे थे और देख रहे थे कि शायद उन तमाम के ऊपर ही अदालत ने फैसला सुनाया है। अलबत्ता सिचुएशन ये है कि अदालत ने उनमें से कुछ प्रोविजनल मेजर्स को एक्सेप्ट किया है और कहा कि उन कुछ प्रोविजनल मेजर्स के ऊपर उन्होंने इजराइल को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर किसी भी किस्म का जबर, जुल्म सितम जो इस वक्त वहां पर हो रहा है फलस्तीन में उसको रोके। अलबत्ता सीज फायर करने का कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया गया। तो जैसे ही यहाँ पर मौजूद एहतजाजियों को ये बात मालूम हुई तो वो इस बारे में काफी अफसरदा हुए। यहाँ पर लोग काफी देर से झंडे भी उठाए हुए हैं और काफी देर से जो है वो स्लोगन स्टैंड कर रहे हैं, और ये सुनने के बाद लोग काफी अफसरदा हुए और अभी तक मौजूद है। जब 11 और 12 जनवरी को यहाँ पर केस की सुनवाई हुई थी तो उस वक्त यहाँ पर कुछ इजरायली सपोर्टर्स भी मौजूद थे, उनका एक पूरा ग्रुप यहाँ पर मौजूद था और साथ में फलस्तीनी सपोर्टर्स का भी यहाँ पर ग्रुप मौजूद था। लेकिन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीनी सपोर्टर्स ही नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर। आप देख सकते हैं कि आज की कवरेज के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर पूरी दुनिया से मीडिया मौजूद है जो कि इस केस का और इसके प्रोविजनल मेजर्स का काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, और इन प्रोविजनल मेजर्स को यानी हंगामी इक़दामात को जो कि हमने पिछले जेनोसाइडल केसेस में भी देखे, जैसे मिसाल के तौर पे यूक्रेन और रशिया का केस था जो कि सबसे हालिया एग्जाम्पल है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है रशिया और यूक्रेन के केस की, जिसमें अदालत ने प्रोविजनल मेजर्स सुनाए और कहा कि रशिया यूक्रेन के अंदर जो भी अग्रेशन कर रहा है या फिर जो भी जुल्म सितम कर रहा है वो उसको रोके, और जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसको रोका जाए। अलबत्ता रशिया ने उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया था, और आज ये देखना है कि अदालत ने जो आज फैसला सुनाया है उसको इजराइल एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। लेकिन इससे पहले जो हमने केसेस के फैसले देखे, गाम्बिया वर्सेस म्यांमार, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से गाम्बिया ने म्यांमार के ऊपर केस किया था, तो उसमें भी अदालत ने प्रोविजनल मेजर्स सुनाए थे यानी हंगामी इक़दाम दिए थे। और आमतौर पे इस तरह के फैसलों में यही होता है कि अदालत 1 महीने के अंदर अंदर प्रोविजनल मेजर्स देती है, हंगामी इक़दाम सुनाती है, ताकि किसी भी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन या जुल्म सितम उस मुल्क में हो रहा हो तो उसको फौरी तौर पे रोका जाए। तो उस वक्त भी ये देखा गया कि म्यांमार ने जो प्रोविजनल मेजर्स थे उनको सुनने के बाद फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया था, और उन दोनों केसेस में जो कि म्यांमार और गाम्बिया का केस जिसके प्रोविजनल मेजर्स 2020 में आए थे, और फिर रशिया और यूक्रेन का फैसला जो कि 2022 में आया था, दोनों में हमने ये देखा था कि उसके बाद अब वो दोनों केसेस का जो फाइनल फैसला है यानी कि फाइनल रूलिंग है वो अभी तक नहीं आई है और उसका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेदरलैंड्स की जानिब से काफ़ी पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी मौजूद है, और जहाँ जहाँ पर देखा जा सकता है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंट्स और पुलिस फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया ना हो।
यहाँ पर अब एक ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या ICJ का कोई इस तरह का फैसला है कि जिसमें ना सिर्फ हंगामी इक़दाम पर फैसला आया हो बल्कि एक फाइनल फैसला भी हो। तो इस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बोस्निया और इससे पहले एक केस था जिसमें हर्ज़ेगोविना के हवाले से और सर्बिया के हवाले से जब बोस्नियन वॉर पर एक फैसला आया था ICJ का, तो उस वक्त भी जो है वो प्रोविजनल मेजर्स दिए गए थे, लेकिन जब फाइनल फैसला आया तो फिर अदालत का ये कहना था कि जिनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था उन्होंने जेनोसाइड को प्रिवेंट नहीं किया। ये कहा गया था, ये एक्सेप्ट किया गया था, अलबत्ता ये नहीं माना गया कि जेनोसाइड हुआ है या फिर नस्लकुशी हुई है। तो अब इस केस में क्या होगा? अब ये इस नेचर का एक तीसरा केस है जेनोसाइड कन्वेंशन के ऊपर, जो कि 1948 में ड्रॉ किया गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका और इजराइल दोनों मेंबर्स हैं। तो अब ये देखना है कि इस नेचर का जो ये तीसरा केस है जो कि जेनोसाइड कन्वेंशन पर बेस्ड है और ICJ में आलमी अदालत इंसाफ में जिसे यहाँ पर पेश किया गया है और साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर इसे दायर किया है, तो अब इसमें जो फैसला आएगा क्या वो पिछले फैसलों की तरह ही होगा या पिछले फैसलों से मुख्तलिफ होगा। हमेशा इंडिपेंडेंट